Unboxing. Ne. Otvaranje kutija. Ne. Otkutijavanje. Unboxing. Što? Idemo živo u program. Šta me briga? Neću ništa da smanjim telefon. I dobrodošli u još jedan video na mom YouTube kanalu. SS Mod mom YouTube kanalu. Imamo novi unboxing. Što nije tako često na ovom kanalu, ali ja se uvijek trudim da vam prikažem nešto novo i interesantno, barem meni interesantno, a ovaj put imam čast po prvi put na ovim prostorima da predstavim ovo kućište i ove ventilatore. Ovo kućište iz Asusa pod oznakom GT502 prvi put predstavljamo na ovim prostorima i na našem jeziku, jel tako? Što je popriličan omaž i zahvalan sam Asus kancelariji koja je sve ovo ustupila za jedan projekat koji sledi uskoro, a samim tim ja želim da vam predstavim kako sve to izgleda. Ventilatori. RGB, ARGB, danas bez RGB-a ne može. Prošla generacija ventilatora koji su dolazili uz Asus kućišta nisu bile RGB, RGB, TUF, tako nije ROG nego TUF, 120 mm, koristimo ih također u projektu na radijatorima i vidjet ćemo kako će se oni pokazati. Pa da se bacimo prvo na otpakivanje GT502. U kutiji, naravno, uputstvo ili ti RTFM ili kako god, bitno je ono što je ispod. Također, accessories, vidjet ćemo šta sve dolazi u ovoj kutici. Obratite pažnju. Ručki. Za lakše skidanje nailona. Op. I evo ga. To je taj, da kažemo, mid tower, double chamber ili ti na srpskom kućište srednjeg formata sa duplom komorom zarad boljeg hlađenja. Zadnja komora, kao što možete vidjeti, je predodređena za napajanje i podržane su maksimalne dužine napajanja od 200 mm. Također, u ovom delu ovdje je predviđeno hard disk od 3,5 inča ili neki manji od 2,5 inča ili naravno SSD, kao i mogućnost 3 montaže za 2,5 inča uređaja. Sa zadnje strane tu su također prolaz u drugu komoru za kablove, otvor za lakši pristup kulerima na matičnoj ploči, tako da sad ja hoću da skinem samo ovaj 360 cage odavde, da vidimo da li tu staje i radijator. Iako sam ošafio sva 4 šafa, naravno poenta priče je da se ovo vadi i ima neku šnalu. Znači, pogledajte ovo, to je fenomenalno. Sad, tu je i radijator, ovo je 360 mm AK Watervlox, debljine PE, da li on prolazi, zajedno prolazi. Fenomenalno. Ovo je zaista fenomenalno rešeno gdje vi možete jednim potezom, ne skidajući ceo ovaj nosač, da pristupite radijatoru i unutrašnjosti. U ovom dijelu ovdje može da stane slim radijator. U ovom ovdje opsegu imamo 55 mm dozvoljenih za radijator i ventilatore, što je u ovom slučaju za ovaj PE od 48 mm malo. Moralo bi u ovom delu da se koristi, da kažemo, slim radijator uz neke slim ventilatore. Smatram da je tu možda dobra stvar koristi neki I/O cooler ako su dozvoljeni prolaz, da se skine ovaj nosač pa da se to koristi kao neki breket za I/O, jer znate i sami da su I/O uglavnom neki tanji radijatori od 25 mm s ventilatorima ukupno 50. Tako za neko ozbiljnije hlađenje treba dobro promisliti, jeste da ovo kućište koristi 3 radijatora, to je mogućnost ugradnje 3 radijatora, ali treba dobro proučiti koji su to radijatori, ovo je prva prilika za tako nešto. Ručke naravno i više nego korisna stvar. Mehanizam također za otvaranje stakla s ove strane je prisutan, op, i staklo se, jel te, skida.
što je zaista veoma laka i jednostavna montaža. Unutrašnjost, kao što možete vidjeti, je zaista rezervisana za veoma malo stvari i prostor je poprilično ograničen. Podržane ploče su ATX, Micro ATX i ITX, s tim što za neki možda Extended ATX ima mesta, ali zaboravite bilo kakvo kačenje ovdje. Preporučujem ako idete na ovo kućište da razmislite o tome da li vam je ATX ili EATX ploča baš zbog ovog odstupanja. Nije problem da se uzme veća ploča, poenta je samo kako postoje organizovati ovaj prostor ovdje. Kao što vidite, gore predodređena mjesta imamo za 3x120 ili da kažemo za 360 radijator i do šafova matične ploče ima ukupno 8, što bi rekli znači nekih 7 cm ukupno dimenzije za radijator i ventilator. S obzirom da ja planiram da koristim u ovom slučaju PE radijator, to mu otprilike dođe, evo, upravo ovako. Sa ventilatorima i sve to unutra ima dovoljno mjesta da se instalira ovaj radijator na topu. Znači govorimo o PE formatu, o performance radijatorima. Dole je također predviđena montaža za 3x120 ventilatora, samim tim i 360 radijator. Sad ćemo ubaciti unutra radijator da vidimo. Tako je. S tim što kada ubacimo na donju policu, kada ubacimo radijator i ventilatore, dolazimo do priče da su zatvorena posljednja dva slota. U slučaju da želite da koristite možda neki breket ili nešto, morat ćete da organizujete koliko vam visoko dođe matična ploča ili u slotu, ili ako koristite vertical bracket za GPU holder, nosač grafičke karte za vertikalnu poziciju, imat ćete možda da kažemo neku oscilaciju i treba misliti o tome unapred, pa možda pribreći također nekom slim radijatoru dole. Ovdje ostaje dosta prostora za ugradnju u slučaju da koristite kraću grafičku kartu i kraću matičnu ploču, ostaje nekih manje, možda 55 mm za korištenje distroa ili nekog opet slim radijatora, što bi nekako možda uz neke modifikacije moglo da se u ovo kućište ugradi bukvalno 4x360, samo ne znam kako bi prošle cevi i kako bi se sve to da kažemo izrutovalo, ali definitivno može 3x360 radijatora, naravno uz specijalni odabir debljine radijatora, kao i mogućnost možda da se tu ubaci i dual loop sistem sa dve pumpe. Ručke su od jako čvrste tkanine kao i na prošlim Asus modelima. Možete da ih uklonite u slučaju da vam ne trebaju. Jako dobar dodatak kada treba da se prenese. Ono što je interesantno je sljedeća stavka, a to je da je ovaj gornji top na magnet. Inače, cijelo kućište je napravljeno od čelika. Sa donje strane, pored čeličnih nogica, imamo filter koji se lako uklanja, lako se pristupa donjem delu kućišta. Ovdje postoji, da kažemo, blaga neka foam guma koja odbija napajanje, a evo na primjer kako u ovo kućište spada ovaj TUF mališan od 750 W. Više nego dovoljno mjesta za napajanje i koje nisu full modularna da se svi kablovi smeste. Možda bi bilo dobro da se ovaj stiker okreće, na primjer, pa da sad ne bude TUF znak naopako, nego da možda stoji ovako, bilo bi više šmekerski. A hajde da vidimo kakvi su ovi ventilatori unutar kutije, da ne bude samo kutija. Ono što možemo da vidimo sa same kutije je da u ovako jednom, kažemo, triple paku dolazi 3 ventilatora, dolazi 12 šafova, dolazi kontroler, što je dobro u slučaju da želite da to manuelno kontrolišete ručno, kabel za RGB i dolazi kabel koji je splitter, u stvari jedan za 3 ventilatora. Ajmo da to otvorimo.
Klasični konektori su u pitanju i za fan control i za ARGB, tako da možete da ga priključite u koje god želite kućište, nemate ograničenja tipa na proizvođača ili slično. Znači univerzalni su konektori. Kontroler ima mogućnosti pojačavanja brightnessa, tako da možete količinu svetla koja dolazi, znači snagu sve osvetljenja da kontrolišete, brzinu okretaja RGB-a, možete usporiti RGB, ide lagano, možete menjati i boje, modove raznorazne, isključivo jednu boju osvetljenja da koristite i trčeće svetlo koje je takođe interesantno. Sve možete pomoću kontrolera koji se dobija u kutiji kao što je ova, to jest triple pack. I dođo smo do kraja ovog videa. Naravno, videli ste neke mogućnosti. Za sva ostala pitanja ako ih imate, pišite u komentarima, bit ću rad da vam odgovorim. Ako sam nešto i preskočio, da eto dodam barem kroz komentare. Naravno, ne može čovjek da sagleda brzinski sve šta i kako, ali s obzirom da ovo kućište ide u projekat build, tu će biti mnogo jasnije kako će sve to izgledati u finišu. Znači, ja ću ovdje sastavljati build koji će biti prezentovan na Gamesconu za nekih 2-3 nedelje. Ono što je moje neko zapažanje, kućište jeste od čelika, ali je zaista fenomenalno napravljeno, ne teži previše i dalje je malih dimenzija, s obzirom na šta sve može da stane unutra. Znači, retka su kućišta koja mogu da pohrane 3x360, da kažemo, radijatora ili ti 9x120 mjesta, u ovom slučaju 10 i tako dalje. Neko bi rekao da ovo poprilično sliči Lian Li D011X kućištu, to je običnom, znači bez onog XL. Ne možete danas nešto previše novo da izmislite. Sam raspored unutra je simptomatičan za sva moderna kućišta koja su podeljena u dve zone. Ovde je to takođe prisutno, pozdravljam, kao što sam rekao, ručke. U mnogim mojim projektima ste to mogli da vidite, znači ručke koje su tu, prisutne, jer zaista kada se sve ovo napuni i ubaci, da kažemo, tečno hlađenje, to bude poprilično teško i ako želite da premestite negde je potrebno. Neke anomalije na koje je možda moglo da se misli prilikom projektovanja i izrade, to je za sam taj prostor predviđen za radijatore u zadnjoj komori. Što se tiče napajanja, mislim da napajanje od 200 mm moglo je da bude i 230, znači moglo je tu da se organizuje sve to možda i malo drugačije, ali naravno smatram da su ljudi odradili dobar posao, sviđaju mi se magnetni poklopci, znači zaista je sve na svom mestu, staklo je kaljeno, znači nije pleksiglas, samim tim ovo može da se svrsta u neki viši segment, kao što su ove žabice za skidanje stakla i bočne strane. Hvala vam puno što gledate, ako vam se sviđa zapratite. Ja nisam neki YouTuber recenzent, ali eto, značila bi mi vaša pažnja, pa pružite neki, kažemo, support. Tako. Vidimo se u narednom videu, ako ne ranije, vidimo se uživo na Gamesconu. Ćao, drugari.